ତ ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତୁମେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବ ଆମେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ ଆଜି କରୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2026 ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ଆଜି କରିବା। ତ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏଇଠିକି କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି, ତା ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଇଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଇଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ সেটা ଦେଖିବା 2 ଇୟର୍ ବିଇଡ଼ି। এটা ହେଉଛି ଆମର 2 ଇୟର୍ ବିଇଡ଼ି। ନା କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା +3ର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଦେବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ +3 ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 2 ଇୟର୍ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିଟେଲରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ MCQ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇକି ବସି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 100 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ରହୁଛି 120 ମିନିଟ୍, 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ସାଇନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ MCQ ହେବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 100 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ଆଉ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବି ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତା'ର ୱେଟେଜ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଆମକୁ 2ଟା ପେପର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ 2ଟା ପେପର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେପର୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପର୍ 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପେପର୍ 1ରେ ଆମର 40 ମାର୍କ ରହୁଛି, ପେପର୍ 1ରେ 40 ମାର୍କ, ଆଉ ପେପର୍ 2ରେ 60 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର୍ 1ଟା ଏଇଟା ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପଲସରି ପେପରଟା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ପେପରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲରେ କହିବି। ଆଉ ପେପର୍ 2ଟା ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ସିଲାବସ୍, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଲଗା ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ 1 ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନେଲେ, ପେପର୍ 1ରେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସେକ୍ସନ୍ A ବୋଲି କହିବା, ଏଟାକୁ ସେକ୍ସନ୍ A ବୋଲି କହିବା, ସେକ୍ସନ୍ A ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ B ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେକ୍ସନ୍ B ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇଠି ସେକ୍ସନ୍ Aରେ ୱେଟେଜ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଇଠି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ 10 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ରିଜନିଂର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ 10 ମାର୍କ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ଏଠି 40 ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଇଠି 40 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ କହିବି। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଲା 10 ମାର୍କ। ରିଜନିଂର 10 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାବରେ। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଟିଚର୍ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେହେତୁ କହୁଛ ଟିଚିଂ ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ କଭରେଜ୍ କରିପାରିବା। ହେଲା। এই ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ତ ଏବେ ତୁମକୁ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶ, ଏଇତିକ ହେଉଛି ଆମର 40। ଟୋଟାଲ୍ ଇଏ 10 ମାର୍କ, 10 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ, ये 10 मार्क 30 मार्क, ये 10 मार्क 40 मार्क, टोटाल 40 मार्क आमको एग्जाम देवा गोटे सेक्शन ए रे। एटा बोथ आर्ट्स पिला देबे साइंस पिला देबे कॉमन, एटा सब कॉमन रहइबो सेमानकर। ठीक अछि। देन नेक्स्ट जदि हम देखिबा साइंस स्ट्रीम पाई जदि मु डिस्कस करी सेक्शन बी टा, सेक्शन ए टा कंपलसरी सरी गला, सेक्शन बी टा को देखिबा। सेक्शन बी रे 60 मार्क देवा को पड़ियो हमको। सेक्शन बी रे साइंस पिलांक पई, आर्ट्स पिलांक पई 60 मार्क देवा पड़ियो। बट आर्ट्स पिलांक पई मु एटा करिनि आज, जदि कमेंट करियो मु साइंस आर्ट्स पिलांक पई भी सिलेबस नै के आसीबी। तो साइंस पिलांक पई 60 मार्क जो रहउची, साइंस मार्क रे सबुट्रे हम रहउची फिजिकल साइंस 20 मार्क, बायोलॉजिकल साइंस 20 मार्क, मैथमेटिक्स रहउची 20 मार्क। तो जो फिजिकल साइंस रहउची एट रहउची फिजिक्स रहउची ता सहित केमिस्ट्री भी रहउची। तो तुम ये चाहिए जे सर फिजिक्स पढ़ो 10टा क्वेश्चन आ केमिस्ट्री पढ़ो भी 10टा क्वेश्चन। हाँ, ये फिजिक्स 10टा क्वेश्चन पढ़ो, केमिस्ट्री 10टा क्वेश्चन पढ़ो। कौन क्वेश्चन पढ़ो, कौ बुक पढ़ो, सब डिटेल मुझे नेक्स्ट वीडियो जनइबी एबे। तबे जाक ओवरऑल सिलेबस जान जाओ। तो फिजिक्स आउ केमिस्ट्री तो 10 10 20 मार्क पड़ला। बायोलॉजिकल साइंस तुम ये भी चाहिए
बटनी भी आम पाखे अच्छी प्लस जोलोजी भी अच्छी तो से यही बटनी आ जोलोजी भी तुम 10 भी डिवाइड कर ठीक अच्छे आ देन मैथमेटिक्स ओभरअली सिलेबस भी कहीदेवी तो मैथमेटिक्स कौ क्वेश्चन पड़ो बोली कहीदे पारि ठीक अच्छे एवं देखा कौन कौन आसो मु डिटेल कहूँ फिजिकल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री कौन टॉपिक तार जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन अच्छी से ऑफिशियल आम देखिपर कौन कौन सिलेबस अच्छी बट से सफिशिएंट नुह फिजिकल साइंस आम देखिपर सी ऑफिशियल देती कि तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर उपर देख आउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उपर देख यहाँ सिलेबस अच्छी जोटा केमिस्ट्री पार्टा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री पार्ट लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स पार्ट concept of work energy pressure and their measurement ये physics part electricity and magnetism electric circuit potential difference magnetic field lines of force electromagnetic induction heat light sound ताମାନେ एठी हम कहउची पाखापाखि जो टॉपिक गुड़ा तुम देखुच ये टॉपिक गुड़ा सब गुड़ा प्राय 9th क्लास 10th क्लास आउट हूँ 11th क्लास आउट हूँ 12th क्लास तो मुझे कहबी ये 11th क्लासटा बहुत इंपोर्टेंट पुणी बही गुड़ा कौट पड़ो मुझे तुमको नेक्स्ट वीडियो कहि बट तुम खाली कहूँ एनसीईआरटी है एनसीईआरटी तो तुमको मुझे कहबी ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो कि एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिटेल एनालिसिस करदेवी मु कौट यही चैप्टर कौ टॉपिक गुड़ा आसूँ कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ सब गुड़ा मुझे डिस्कस करदेवी ठीक अच्छे ये हूँ आम फिजिकल साइंस नेक्स्ट जब देखा आम आम पाखे अच्छी बायोलॉजिकल साइंस कौन ना से सेल स्ट्रक्चर अच्छी कंपोनेंट्स एंड फंक्शन एम बटनी पार्टा तो डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स न्यूट्रिशन सोर्स ताको देखा तो एनवायरनमेंट भी क्वेश्चन पड़ुची इकोसिस्टम उपर पड़ुची तो बायो जियोकेमिकल साइकिल इन नेचर एनवायरनमेंट ये सब जिन पॉल्यूशन एक्सेट्रा ये टाइप क्वेश्चन सब पड़ुची तो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन तापर आम आस प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा यहाँ जियोलॉजी पार्ट है तो यहाँ हूँ बेसिक जिन गुड़ा यहाँ हूँ आमर बायोलॉजिकल साइंस सिलेबस से 9th क्लास 10th क्लास आउट हूँ 11th क्लास ये सब जिन गुड़ा तुम चैप्टर देखले भी जापर और 12th क्लास एगुड़ा सब आम आस नेक्स्ट जब क्वेश्चन आमको देखा मैथमेटिक्स जो 20 मार्क आसूँ से नंबर सिस्टम भी क्वेश्चन आसूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आसूँ सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन लिनियर सिमुलेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्वेश्चन आसूँ पॉलिनोमियल्स भी क्वेश्चन भी आसूँ थ्योरी ऑफ आइडेंटिटीज क्वेश्चन भी आसूँ तो लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम क्वेश्चन भी आसूँ तो ट्रिगोनोमेट्री एंड द रेशियो आइडेंटिटी तार एप्लिकेशन भी आसूँ एप्लिकेशन भूली जाइए तार एप्लिकेशन भी आसूँ जोटा कि आम तुम चाहिए 10th क्लास एनसीईआरटी बही की देखिपर से एप्लिकेशनटा भी अच्छी तो ये जो तार एप्लिकेशनटा हाइट एंड डिस्टेंस जोटा तार बेसिक जियोमेट्री कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक रु पड़ुची बेसिक कॉन्सेप्ट जियोमेट्री माने पूरा बेसिक रु क्वेश्चन पड़ुची तुम ये देखिपर तो जियोमेट्री ऑफ प्लेन फिगर तापर भी क्वेश्चन आसी तो ये हूँ आमर मु टोटाल डिटेल तुमको एनालिसिस करदेली कौन सिलेबस रोचे ये वर्ष तो 2026 रे जो रोचे आमर क्वेश्चन रोचे 2026 रे जो मैंने एग्जाम दब तो से एग्जाम रे आमर यही सब जिन गुड़ा एग्जाम आसो तो तुम मैंने यहाँ को भल भाव पढ़ापढ़ी कर 2026 रे जो आमर बीडी एंट्रांस जो मैंने देवे जो मैंने बीडी एंट्रांस देवे से भिडटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि तुम्हें केमिका मैथमेटिक्स साइंस पिला केमी मैथ क्वेश्चन आसो फिजिक्स केमी क्वेश्चन आसो केमिस्ट्री क्वेश्चन आसो मो मैथर गोटे क्वेश्चन भिडियोटे पकई जोटा कि कौन कौन सिलेबस आसो तार सब डिटेलटा बट आउ टे एनालिसिस करी टॉपिक वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मु बायोलॉजी आ मु एनालिसिस करदेवी कौ टॉपिक कौन आसो ओके तो आज भिडियोटा एति तो नेक्स्ट क्लास रे मो क्वेश्चन नहीं आसबि ओके थैंक यू।